Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa Syekh kita akan mengisi kajian terkait dengan kesiapan lahir batin untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Tadi sudah diperkenalkan, beliau adalah Syekh Abdullah bin Salim Al-Harbi, hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan imam dan khatib tetap di salah satu masjid di kota Dammam, Saudi Arabia. Dan beliau sebenarnya ke Makassar ini sudah sangat sering. Sudah 20 tahun lebih beliau sudah bolak-balik ke sini. Ya. Dan untuk kunjungan kali ini saya mencoba minta izin ke pengurus supaya bisa beliau juga memberikan faidah kajian di masjid kita ini. Fa li fadilatihi natrukul fursah mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة أنا فرح جدا بلقاء إخواني في هذا الجامع الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله، وأن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته في جنات ونهر عند مليك مقتدر كما جمعنا في هذا المكان. Allahumma amin. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan bahwa saya sangat senang berada di masjid ini bersama dengan saudara-saudara saya di masjid yang insyaallah berberkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang berberkah ini. وحقيقة يعني ازداد فرحي لما رأيتكم جميعا، جزاكم الله خيرا، تحرصون على مثل هذه اللقاءات التي فيها صلاح قلوبنا وصلاح آخرتنا. Dan kegembiraan saya semakin bertambah ketika melihat Bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini luar biasa semangat yang patut kita syukuri, karena ini merupakan satu kebaikan, satu usaha untuk memperbaiki hati kita, untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. كلمة Nah, ada. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قبيصة بن مخارق. اسمه قبيصة ابن مخارق. Salah seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Qabisah ibnu Mukhariq. هذا الرجل رجل كبير السن، شيخ كبير، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا قبيصة؟ يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من منزله وهو كبير ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Laki-laki ini, Qabisah tadi, adalah orang yang tua. Lalu kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit kaget dan bertanya kepada beliau, apa yang membuatmu keluar dari rumahmu wahai Qabisah sedangkan engkau sudah tua seperti ini? فقال قبيصة: يا رسول الله، كبرت سني ورق عظمي، يعني أصبحت كبيرا وعظمي أصبح رقيقا. Nah. Lalu kemudian dia menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, usiaku sudah tua renta, dan tulang-tulangku sudah melemah. Nah. فعلمني علما أنتفع به. Maka ajarkanlah kepada saya satu ilmu yang dengannya saya mendapat manfaat dengan ilmu tersebut. ما هو هذا العلم الذي ينتفع به؟ هل قبيصة يريد علم شيء من الدنيا؟
ilmu apa yang diinginkan oleh Qabisah yang dengannya dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut? Apakah salah satu ilmu duniawi? هو كبير في السن، مر عليه سنوات طويلة، لا يريد من الدنيا شيئا. Padahal beliau ini sudah tua, sudah berlalu begitu banyak waktu dalam kehidupannya, dia tidak perlu lagi dan tidak menginginkan lagi sesuatu dari dunia ini. إنما يريد العلم الذي ينتفع منه في الآخرة. Beliau hanya menginginkan satu ilmu yang dengannya beliau mendapatkan manfaat di akhirat kelak. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات يدعو بها. Maka Nabi SAW mengajarkan doa-doa yang dengannya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن إخواني الكرام نحرص دائما حينما نأتي إلى هذه المساجد العظيمة إنما نرجو ما عند الله. Dan kita wahai saudara-saudaraku sekalian sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang di masjid-masjid besar seperti ini untuk berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. الإخوة ذكروا لي قالوا نريد أن تتحدث عن عنوان كيف تستعد نفوسنا لاستقبال شهر رمضان. Panitia menyampaikan kepada saya bahwa jamaah menginginkan satu tema tentang bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. وقلت في نفسي رمضان بقي عليه شهرين. Saya berkata dalam diri saya bahwa Ramadan masih 2 bulan lagi. لكن قلت فعلا المؤمن الحق هو الذي يستعد لمواسم الخير طوال عمره. Dan saya katakan betul, inilah muslim yang sebenarnya. Seorang muslim yang sebenarnya dia mempersiapkan untuk musim-musim kebaikan sepanjang usianya. لأن هذا من قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا من المسارعة في الخير. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Dan ini adalah berlomba-lomba yang dimaksud. فأنت حينما تفكر في رمضان أنت تسارع في تفكيرك كيف أستفيد من رمضان. Maka ketika kita datang bulan Ramadan, kita berpikir dalam diri kita, bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut musim yang mulia tersebut. وأنت تؤجر على نيتك. Dan kita diberikan pahala atas niat tersebut. وهذا كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كانوا يرجون الأمور المستقبلية التي فيها خير يتمنونها ويتمنون أن تأتي. Dan beginilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berharap dan menginginkan kebaikan-kebaikan yang masih panjang di hadapan mereka. أنس بن النضر رضي الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل يقول لئن أشهدني الله قتال الكافرين ليرين ما أصنع. Anas ibn Nadhr, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku kesempatan satu kali lagi untuk bertemu dalam peperangan melawan orang-orang musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang akan saya lakukan. فهو يقول سوف يأتي القتال أنا متحمس. فهو يتمنى أن يأتي هذا الجهاد في سبيل الله. Maka dia mengatakan, Anas bin Nadhr mengatakan, jika akan datang satu peperangan lagi fisabilillah, beliau sangat bersemangat untuk sebuah kebaikan yang insya Allah akan segera tiba. ولما جاء الجهاد في سبيل الله قاتل أنس رضي الله تعالى عنه ووجد مقتولا وفي جسده أكثر من 70 ضربة استشهد في سبيل الله. Dan ketika telah datang momen tersebut, momen yang dia nanti-nantikan tersebut, lalu kemudian berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, turun di medan pertempuran, dan ketika telah selesai peperangan didapatkan jasadnya terbunuh.
syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di tubuhnya ada lebih dari 70 luka. وأنزل الله عز وجل فيه وفي غيره من الصحابة قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an untuk beliau dan untuk selainnya dari para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada yang jujur, ada laki-laki yang jujur janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. ومنهم من ينتظر أن يأتي القتال حتى يدخل في سبيل الله ويقاتل وما بدلوا تبديلا، أي أنهم ثابتون على قتالهم ويتمنون أن يأتي الجهاد في سبيل الله. Lalu kemudian dalam lanjutan ayat wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu untuk satu momen kebaikan, satu musim kebaikan lagi. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh, mereka memegang janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن أول أمر أخي الكريم إذا أردت أن تستعد لشهر رمضان المبارك، أولا عليك أن تصحح نيتك. Maka hal yang pertama ketika kita ingin mempersiapkan menyongsong bulan suci Ramadan, saudaraku yang mulia, adalah yang pertama kita membenarkan niat kita. منا من صام 50 رمضان أو 60 رمضان أو 40 رمضانا، صمنا رمضانات ومرت علينا كثيرة جدا. هل إذا جاء رمضان القادم سيصبح مثل ما صنعنا في رمضان الماضي؟ Kita semua telah melalui bulan Ramadan berkali-kali. Ada yang mungkin sudah berlalu Ramadan dalam dirinya 50 kali atau 60 kali atau sudah 40 kali. Lalu kemudian ketika datang bulan Ramadan berikutnya, apakah kita akan mengisi bulan Ramadan tersebut seperti yang sebelum-sebelumnya? إذن لا بد أن تفكر وأن يكون قلبك يعقد النية أن رمضان القادم لا بد أن يكون مختلفا عن غيره. Karena itu ketika akan datang bulan suci Ramadan, harus selalu ada dalam pikiran kita bahwa Ramadan yang akan datang akan sangat berbeda dengan Ramadan yang telah saya jalani seperti sebelumnya. الأمر الثاني، قل لنفسك هل أنا أفرح حقيقة بقدوم رمضان أو لا؟ Hal yang kedua, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah betul kita senang dengan akan datangnya bulan suci Ramadan? إذا جاء رمضان هل أنا فقط أسلم على الناس وأقول رمضان مبارك، شهر مبارك، ولكني بالنسبة لي رمضان يدخل كأنه أمر عادة؟ Apakah ketika datang bulan Ramadan lalu kemudian kita merayakan, lalu kemudian kita katakan kepada orang Ramadan Mubarak, Ramadan telah datang, lalu kemudian datang bulan Ramadan lalu berlalu seperti sesuatu yang sudah rutin, sudah biasa? فإذا كان روتين وأمر عادي جدا بالنسبة لك، الأمر هنا خطأ، لا بد أن يتغير. Kalau sesuatu yang sangat mulia ini menjadi sesuatu yang rutin dan kemudian satu kebiasaan yang berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, maka di sini kita perlu perbaiki. هذه المحاسبة نحن في هذا الوقت نحاسب أنفسنا هل نشعر بلذة الصوم أم لا؟ Di waktu seperti ini kita bermuhasabah. Kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar senang dengan datangnya bulan Ramadan? هل نحن نشعر بلذة فعل الخير في رمضان؟ Apakah benar kita merasakan lezatnya, indahnya berpuasa di bulan Ramadan, indahnya kita beribadah, lezatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? هل نشعر بلذة صلاة التراويح وقراءة القرآن؟ Apakah kita merasakan indahnya, lezatnya kita salat tarawih, membaca Al-Quran di bulan Ramadan? هنا إذا كنا لا نشعر باللذة ولا بالفرح الحقيقي، لا بد
أن نتخذ الخطوات للتغيير من الآن. Kalau belum ada perasaan seperti itu, lezatnya beribadah, lezatnya berpuasa, lezatnya dan indahnya kita membaca Al-Quran, sholat tarawih, maka dari sekarang perlu kita mengambil langkah-langkah untuk kita berubah. لذة العبادة لا يمكن أن تأتي إذا كانت هناك معصية في القلب. Kelezatan ibadah tidak mungkin akan hadir dalam diri kita kalau ada maksiat yang kita lakukan. لو أنا الآن أتيت إلى مفتاح الكهرباء في هذا المكان وأغلقته، ماذا سيصبح؟ Kalau sekarang saya pergi ke pusat untuk listrik di masjid ini, lalu kemudian saya matikan, kira-kira apa yang terjadi? ظلام. Gelap. سيصبح ظلام. طيب وفتحته ماذا سيصبح؟ Lalu kemudian saya nyalakan kembali, apa yang akan terjadi? يصبح نور. نحن قلوبنا قد يكون الإنسان عنده معصية ويريد الواحد منا إذا جاء رمضان أن يفتح فيصبح فيه نور. لا يمكن. Kita dalam permisalan seperti tadi, ketika diri kita berada dalam kegelapan maksiat, kita ingin ada satu yang membuka lalu kemudian memberikan kita cahaya. Nah, kita ingin seperti itu. Nah, apakah bisa seperti itu? هل تريدون أن يأتي الطاعة مباشرة ونشعر بلذة الصوم ونحن لدينا معاصي؟ Apakah ketika datang bulan Ramadan lalu kemudian tiba-tiba kita mendapatkan kelezatan berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala sedangkan masih ada maksiat-maksiat dalam diri kita? هذا القلب إذا أردت أن تشعر بلذة الصلاة لا بد أن تتخلى من المعصية. Hati kita ini ketika ingin merasakan kebahagiaan dan kekhusyukan di dalam salat, maka harus diri kita ini menghilangkan maksiat-maksiat tersebut. البيت بيت الواحد منا في كل مساء يخرج القمامة منه. تعرف القمامة؟ ما هي؟ الزبالة، بقايا الطعام. ففي كل مساء يخرج القمامة منه. ماذا لو لم يخرجها؟ بقيت يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، ماذا سيصبح البيت؟ Setiap rumah kita ada tempat sampahnya. Nah, setiap hari kita buang sampah tersebut ke keluar rumah kita. Nah, bagaimana kira-kira kalau sampah ini kita biarkan di dalam rumah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan? Kira-kira apa yang terjadi? سيصبح البيت قذر جدا. هذا يصبح البيت لا تستطيع أن تعيش فيه. Rumahnya tentu akan menjadi sangat kotor. Mungkin kita tidak bisa hidup di rumah seperti itu dengan tenang. فإذا أردت أن تعيش فيه أولا لابد أن تزيل هذه القمامة. Kalau kita mau hidup dengan baik di rumah tersebut, kita harus singkirkan dulu sampah-sampah ini. أنت الآن إذا أردت أن تشعر بلذة الصلاة بلذة الصوم لابد أن تزيل قمامة القلب التي هي المعاصي والذنوب. Kita ketika ingin merasakan kelezatan puasa, kelezatan salat, maka kita harus bersihkan dulu sampah-sampah dari hati kita. هذا أمر مهم يا إخواني. وإزالة المعصية لا يمكن أن تكون بيوم وليلة إلا إذا أراد الله. تحتاج ذهاب المعصية يحتاج منك إلى مجاهدة، يحتاج منك إلى وقت. Perginya maksiat-maksiat ini dari diri kita itu tidak mungkin terjadi dalam satu waktu. Ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. فأنت الآن في رجب درب نفسك على ترك المعصية. وكلنا نخطئ وكلنا لدينا ذنوب، لا أحد يقول أنا ليس لدي ذنب. درب نفسك من الآن لإزالة المعصية من قلبك حتى تشعر بلذة العبادة. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Mari latih diri kita untuk
singkirkan maksiat ini. Dan kita semua memiliki salah. Kita semua memiliki maksiat. Tidak mungkin ada dari kita yang tidak ada maksiat di dalam dirinya, tidak mungkin. Maka mari latih diri kita mulai dari sekarang untuk menghilangkan maksiat tersebut agar kita bisa merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا صمت هذه السنة وأنت أبعدت شيء من المعاصي، قد لا نستطيع نبعد كل شيء، أبعدت قليلا ستشعر بلذة أعظم. Kita ketika datang bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita berpuasa, lalu kemudian kita sudah hilangkan sedikit maksiat dari diri kita tersebut, dan mungkin tidak semuanya kita bisa hilangkan, tapi sudah ada yang kita hilangkan dari maksiat tersebut. Maka ketika kita berpuasa, kita akan merasakan kebahagiaan dan kelezatan berpuasa lebih dari sebelumnya. يقول لي أحدهم يقول أنا أستمع إلى الموسيقى والأغاني سنوات طويلة، وإذا جاء رمضان قرأت القرآن، لكن لا أشعر بقراءة القرآن ولا طعم القرآن، فلما تركت سماع الموسيقى والأغاني والطرب أتيت أقرأ القرآن، يقول أجد راحة في نفسي وإقبالا على القرآن حتى أنني لا أمل من قراءته. Salah seorang datang kepada Syekh dan mengatakan bahwa saya terbiasa mendengar musik, lalu kemudian saya membaca Al-Quran. Saya tidak mendapatkan kelezatan dalam kondisi seperti itu, kelezatan membaca Al-Quran. Saya tidak merasakan indahnya membaca Al-Quran. Lalu kemudian saya tinggalkan mendengar musik. Saya tidak dengar lagi musik. Lalu kemudian saya membaca Al-Quran. Maka di saat itu saya mendapatkan ketenangan, saya mendapatkan semangat untuk membaca Al-Quran, dan saya mendapatkan rasa yang tidak seperti biasanya di dalam membaca Al-Quran. وهكذا في كل شيء، من ترك الربا يشعر بطعم المال الحلال. نعم. Dan seperti ini semuanya. Siapa yang meninggalkan misalnya harta riba, maka dia akan merasakan keberkahan hartanya. من أعوذ بالله يقترف الزنا لا يشعر بقيمة زوجته ولا يشعر بقيمة زواجه. Contoh lain, dan kita berlindung dari hal tersebut, yang melakukan perzinahan misalnya, dia tidak akan mendapatkan kesenangan dengan istrinya karena dia sudah mendapatkan di luar dan tidak mendapatkan hal tersebut di rumahnya. ولذلك من العقوبات التي يعاقبنا الله عز وجل بها ألا نشعر بلذة العبادة. Maka di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang kadang tidak kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala hilangkan kelezatan beribadah dari seseorang tersebut. الأمر الثالث الذي لا بد أن نستعد من خلاله لقدوم شهر رمضان المبارك، hal yang ketiga yang penting untuk kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, ألا وهو أن تعلم الأشياء التي تفسد عليك رمضان فتحاول أن تبعدها عنك قبل أن يدخل الشهر. Poin yang ketiga adalah kita penting untuk mengetahui hal-hal yang dapat merusak Ramadan kita. Maka sejak saat ini kita melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut sebelum datangnya bulan suci Ramadan. قد يقول قائل أنا تعودت كل يوم أن أذهب مع أصحابي إلى مقهى ونجلس هكذا، فنقول هذا ماذا كان يفسد عليك رمضان؟ قال نعم صنعنا ما صنعنا، اتركه. Contoh seperti kebiasaan pergi ke warung kopi misalnya, menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak atau sedikit faidahnya, kita coba tinggalkan hal-hal yang seperti ini. قد يقول قائل هذا الجهاز يفسد علي رمضان. Kadang ada yang mengatakan ya, HP ini yang merusak Ramadan saya ini. أريد أن أقرأ القرآن لكن لا أستطيع، لا بد أن أكتب في الفيسبوك.
لا بد أن أكتب في الانستغرام، لا بد أن ما أستطيع أقرأ آية ثم أمسك الجوال، أقرأ آية ثم أمسك الجوال. Iya, termasuk HP tadi ya. Ketika kita ingin baca Al-Quran misalnya, lalu kemudian tulis lagi status di Facebook, kemudian baca lagi ayat, tulis lagi, upload lagi untuk Instagramnya, baca lagi ayat, ambil lagi HP, baca lagi satu ayat, ambil lagi HP, dan seterusnya. إذن لا بد أن نفكر، هذا أمر يشغلنا، لا بد من الآن ماذا سأصنع مع هذا الجهاز. Nah, hal-hal seperti ini membuat dan menyibukkan kita. Maka penting untuk kita berpikir dari sekarang apa yang harus saya lakukan bersama dengan HP ini misalnya. مثلا لماذا لا نصنع حملة نحن من الآن نقول دعونا نترك المراسلات في الفيسبوك في رمضان. Coba kita misalnya ada satu gerakan ya, satu gerakan sama-sama kita buat gerakan ini, misalnya bagaimana kalau bulan Ramadan kita tidak bikin status di bulan Ramadan. ممكن أن تضع إعلانا في صفحتك بالفيسبوك وفي غيرها أنا غير موجود خلال شهر رمضان. Iya, bisa kita bikin status pengumuman ya di status Facebook kita misalnya atau media sosial yang lainnya dan mengatakan saya tidak tersedia di bulan Ramadan. هذا ممكن أو لا؟ Ini mungkin atau tidak? نحن نجعله ممكن أو لا؟ Kitalah yang menjadikan itu mungkin atau tidak. أنا رأيت في مكة في العشر الأواخر أناس جاءوا من مكان بعيد للاعتكاف، لكن ليس الاعتكاف مع القرآن، مع الجوال. من يأتي من مكان بعيد إلى مكة في المسجد الحرام معتكف في رمضان وفي الجوال. Saya lihat di Mekah ya, di Masjidil Haram, orang datang dari tempat yang jauh untuk iktikaf di 10 hari terakhir. Dia tidak beriktikaf dengan Al-Quran, dia iktikaf dengan HP-nya. Padahal dia datang dari tempat yang jauh ke Masjidil Haram. ولذلك الشيطان يا إخواني لن يتركنا. إذا علم أننا سنصنع الخير سوف يوسوس لنا ويشغلنا. Maka itu saudaraku sekalian, setan ini tidak meninggalkan kita. Apalagi kalau sudah tahu bahwa kita ini akan melakukan satu kebaikan, dia tidak akan melupakan kita. Dia akan membuat makar untuk menjauhkan kita dan menyibukkan kita dari kebaikan tersebut. أي أمر يشغلك في رمضان حتى ولو كان مباحا، حتى لو كان أمرا مباحا، عليك أن تتخفف منه بقدر ما تستطيع، أن تترك أكثره. Semua urusan, semua perkara ya, sampai sesuatu yang mubah hukumnya, maka kita mestinya tinggalkan sedikit demi sedikit atau kurangi intensitas dengan perkara-perkara tersebut. إذا كان مثلا اجتماعك مع أهلك يوميا بدون يعني طاعة، هكذا فقط تجتمعون وتضحكون كل يوم، هذا يشغلك عن العبادة، فتخفف منه. بدل ما تجتمع يومين اجتمعوا يومين في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، وهكذا. Misal kita berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan keluarga, kita menghabiskan waktu kita bercanda, tertawa, membahas hal-hal yang lainnya, dan kita lalui tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mubah, tapi ini menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari mulai sekarang kita kurangi intensitas seperti ini. الأمر الرابع يا أخي الكريم، إذا أردت أن تستعد فعلا لشهر رمضان المبارك، عليك أن تعلم الأجر ابتداء لأولئك الذين يصومون رمضان حق الصيام، لأن الأجر هو الجائزة، وإذا علمت الجائزة تحاول أن تنال هذه الجائزة. Lalu kemudian poin yang keempat, saudara-saudara sekalian, adalah jika benar kita ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan yang terbaik,
maka semestinya kita mengetahui pahala orang-orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Karena pahala ini adalah satu reward dari Allah Subhanahu wa taala. أنت تقول أنا عندي معاصي وذنوب، رمضان يغسل ويزيل هذه المعاصي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Kita memiliki maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mencuci dan membersihkan maksiat-maksiat ini. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah berlalu. قيام الليل في رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan, ini juga diampunkan dosanya dari yang telah berlalu. قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan terkhusus salat di malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri, siapa yang salat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, diampunkan dosanya yang telah berlalu. كل أجر مضاعف في شهر رمضان، كل أجر، فإن الله عز وجل يضاعفه. Semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أنت إذا عرفت هذا الأجر وتعلمته تقول أنا هذه فرصة ينبغي ألا تفوت. Ketika kita sudah tahu keutamaan-keutamaan ini, pahala-pahala ini dan lain sebagainya, maka ini adalah satu kesempatan. أقول نعم، تعيد الفكرة الأخيرة. أقول كل أجر إذا أردت لابد أن تتعلم هذه الأجور حتى تقول أنا سيأتي رمضان، ينبغي لي ألا أفوت هذا الأجر، ينبغي لي أن لا يذهب هذا الأجر علي. Ini adalah satu kesempatan besar dalam kehidupan kita, bahwa musim-musim kebaikan seperti ini membawa gelombang pahala yang begitu besar. Maka jangan sampai ketika musim ini datang saya menyanyiakannya begitu saja. بعض الناس الآن نحن في نهاية السنة الميلادية، أليس كذلك؟ هناك تخفيضات في الأسعار في كثير من المحلات. بعض الناس يريد أن يشتري مثلا ثلاجة، فيقول أنا أريد أن أشتري الثلاجة، دعني أشتريها في آخر السنة لأن هناك سعر مخفض، يكون هناك فائدة لي، فتجده ينتظر ويجمع المال ويستعد حتى إذا جاءت نهاية السنة يشتري هذه الثلاجة ويشتري الملابس ويشتري أشياء هو يريدها. نحن نريد الأجر، ها هو رمضان سيأتي، استعد من الآن حتى إذا جاء رمضان تأخذ هذا الأجر. Sebagian orang seperti di akhir tahun seperti ini, dan kita sedang berada di akhir tahun, biasanya ada banyak diskon ya di mall, di tempat-tempat perbelanjaan. Misalnya ada seseorang yang ingin beli kulkas misalnya, lalu kemudian dia tunggu sampai akhir tahun, dia kumpulkan uangnya, dia tunggu waktu itu sampai datang. Ketika waktu itu datang, sekarang saya beli ini, tidak boleh kesempatan ini lewat begitu saja dari saya. Nah, kita menginginkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kesempatan ini datang, jangan sia-siakan. Mari kita pasang niat dari sekarang, mari kita latih dari sekarang, dan kita tunggu-tunggu waktu tersebut hingga waktu itu tiba. أيضا إذا أردت أن تستعد لرمضان ينبغي لك أن تتعلم وتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله قبل رمضان وبعد رمضان. Poin berikutnya yang ingin kita sebutkan juga adalah bahwa
hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana keadaan beliau sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. حتى أنت تحاول أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتصنع مثله. Sampai kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما في كل وقت، لكن إذا كان في رمضان كان أجود من الريح من شدة عطائه، كان يعطي عطاء جزيلا عليه الصلاة والسلام. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan di setiap waktu. Di semua waktu beliau adalah orang yang paling dermawan. Tapi ketika datang bulan Ramadan, beliau lebih lagi kedermawanannya. Sampai disebutkan kedermawanan beliau ini seperti angin yang berhembus yang begitu kencang. كان عليه الصلاة والسلام في حال قيامه الليل كان أشد ما يكون عبادة وذلا وخضوعا في رمضان. في قراءته للقرآن كان جبريل عليه السلام يقارئه القرآن، يعارضه القرآن. وفي السنة التي مات فيها قرأ القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام، السنة التي قبل أن يموت فيها. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat malam beliau luar biasa. Beliau menunjukkan ketundukannya, kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ubudiyah yang beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kaleng-kaleng. Beliau membaca Al-Quran. Setiap bulan Ramadan tiba, dibersamai oleh malaikat Jibril murajaah, hafalan, bacaan dan tafsiran Al-Qur'annya. Bahkan di tahun terakhir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun tersebut meninggal dunia, 2 kali malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memurajaah hafalan Al-Qur'annya. Kam baqi معنا? Berapa menit lagi nih? Ya? 20 menit? 15 دقيقة. جيد. يريدون نفتح المجال للأسئلة؟ يا. طيب نفتح. طيب لا بأس. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ويدعون الله عز وجل 6 أشهر الأخرى أن يبلغهم رمضان القادم. Setelah ini kita buka kesempatan tanya jawab. Namun sebelum itu saya menambahkan sedikit bahwa sebagian ulama pendahulu kita para salaf 6 bulan setelah lewat Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diterima amalan Ramadannya. Lalu kemudian 6 bulan berikutnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan kepada saya, bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما هو الطرق لنيل ليلة القدر كالعبد المؤمن؟ ما هي طرق الليلة؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للاستعداد والقبول في هذه الليلة العظيمة. نعم. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya dapat bersiap ya untuk
mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan semoga kita diterima ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah di malam tersebut. أول أمر يا إخواني ينبغي أن نفطن له وننتبه إليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه الليلة ويعظم العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر. Yang penting untuk kita ketahui yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan malam Lailatul Qadar ini dan mengkhususkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. فكان عليه الصلاة والسلام يختلف في العشر الأواخر عن العشرين الأولى، وهذا معلوم عند الصحابة وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. Maka keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda antara 10 malam terakhir dengan 20 malam sebelumnya, dan ini diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhunna ajma'in. كان يعتكف. لماذا الاعتكاف؟ الاعتكاف أن يبقى في المسجد حتى يستمر في العبادة فلا ينقطع فيدرك ليلة القدر التي لا يعلم متى هي. Nabi SAW beriktikaf di 10 malam terakhir. Kenapa beliau beriktikaf? Agar ibadahnya dapat dilakukan secara terus menerus, sehingga dalam 10 malam itu ketika beribadah, ibadahnya tidak terputus, maka otomatis dia akan melalui satu malam dari malam Lailatul Qadar, sehingga otomatis dia mendapatkannya. نعم، أخبره الله عز وجل بسنة من السنوات أنها جاءت في ليلة كذا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر حتى يدرك هذه الليلة العظيمة، وكان يشد مئزره. ما معنى يشد مئزره؟ أي أنه يعتزل نساءه. نعم. Allah Subhanahu wa taala pernah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar tersebut di semua 10 malam terakhir tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yashuddu mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya apa? Beliau meninggalkan istri-istrinya. Agar apa? Agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. لابد أن تعلم حاجتك لهذه الليلة. كلنا محتاجون إلى هذا الأجر العظيم، لأننا في السنة نعمل المعاصي والذنوب ونسأل الله أن يغفر لنا، فنحن بحاجة إلى ما يطهر قلوبنا ويطهر أعمالنا. نعم. Yang berikutnya adalah penting untuk kita mengetahui apa kebutuhan kita terhadap malam tersebut. Ya, semua kita memiliki kebutuhan terhadap sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan amalan-amalan kita, sehingga kita butuh momen-momen tersebut. لابد أن تتفرغ من كل شيء لأجل هذه العبادة. Kita harus fokus untuk melakukan ibadah ini dan meninggalkan hal-hal yang lainnya. Kita hanya fokus untuk melakukan ibadah di malam tersebut. أحد التجار الذين في مكة تاجر يقول في العشر الأواخر تزداد تجارتنا لكثرة المعتمرين. نعم. Salah satu pebisnis di kota Mekah mengatakan bahwa di 10 malam terakhir itu semakin tinggi omsetnya, semakin tinggi keuntungan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang datang ke Mekah. فيقول نحن نعمل ليلا ونهارا في البضائع طوال العشر الأواخر. Maka kita siang malam kerjanya adalah mengurusi barang-barang itu sepanjang 10 malam terakhir. يقول فقلت يوم من الأيام أنا سنوات طويلة وأنا أرى الناس يبكون ونحن نعمل. تأتي ليلة 27 وليلة 23 والناس يأتون زحام شديد ونحن مشغولون في التجارة. ما الذي جاء بهم وأنا أغفل عنه؟
ماذا يشعرون وأنا لا أشعر به؟ نعم. Maka saya mengatakan dalam diri saya, pebisnis tadi ini, di suatu hari, dan saya merenung, saya melihat orang-orang ini datang dari tempat yang jauh. Di malam-malam ganjil, malam ke-27, malam ke-23, mereka menangis. Mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat mereka datang ke tempat ini dan apa yang menjadikan saya lalai dari urusan ini? يقول فقلت في نفسي أنا محتاج فلماذا لا أجرب؟ فأقول يا أخواني بعض الأوقات نحن نغفل عن حاجتنا الحقيقية لمثل هذه المواسم العظيمة. Maka dia mengatakan dalam dirinya, saya ini juga butuh sebagaimana yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menangis tersebut. Maka kenapa tidak saya coba? Kenapa tidak saya coba seperti yang mereka lakukan tersebut? Maka kita ini sangat butuh terhadap momen-momen kebaikan seperti itu. نعم. إذا في سؤال آخر. Silakan kalau ada pertanyaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam ayat ini sudah terkenal sekali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah terkenal dan kita sering mengamalkannya, berpuasa semoga kita bertakwa. Dan bertahun-tahun kita sudah mengamalkan ayat ini. Pertanyaannya, di mana kesalahannya ini puasa kita? Kenapa kita tidak kunjung mendapatkan takwanya ini? Nah, ini yang saya mau tahu di mana letak kesalahannya atau masalahnya sehingga kita sering berpuasa belum tampak tanda-tanda ketakwaan ini. Ini sudah lama kita berpuasa. Mohon penjelasan. الآية التي قرأها معلومة مشهورة صمنا سنين طويلة ولم نجد هذا التقوى هذا التقوى فأين الخطأ؟ أين الخطأ؟ فينا يعني لماذا لم نشعر هذا التقوى؟ لم يظهر في أنفسنا هذا التقوى. جميل. هذا السؤال حقيقة يعني التقوى هي مثل ما قلنا لذة العبادة. سؤال نحن بحاجة إليه. هذا السؤال نحن بحاجة إليه وهو الذي سيغير رمضان القادم بالنسبة لنا إذا تغيرت نفوسنا. Nah, pertanyaan seperti ini sangat bagus dan kita sangat butuh hal yang tersebut dan inilah yang akan merubah Ramadan kita dari yang sebelum-sebelumnya dengan Ramadan yang akan kita songsong ini, yaitu dengan merubah jiwa kita. إذن نحن نسير في طريق خطأ. إذا لم يتحقق التقوى نحن نسير في الطريق الخاطئ. Kalau belum terrealisasi ketakwaan ini, maka kita berjalan di jalan yang salah. الصلاة نحن نصلي هكذا، لكن هل هذه الصلاة لها أثر في حياتنا؟ هل هي تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ إذا لم تصنع فهي في هناك خطأ. Salat yang kita lakukan misalnya, salat ini berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika belum terrealisasi tujuan ini, berarti ada yang salah dalam salat kita. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني وأوجز، يعني أعطني نصيحة مختصرة. Nah, datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan aku wasiat dengan wasiat yang ringkas. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصية وأنا أقول هذه الوصية لي ولكم أيضا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت فصلي صلاة مودع. ما معنى صلاة مودع؟ صلاة مودع يعني كأنها آخر صلاة سوف تصليها بعدها ستموت. Nah.
Wasiat ini dikatakan dan dijawabkan oleh Nabi SAW kepadanya, dan wasiat ini kita butuhkan, saya butuhkan dan kita semua butuhkan. Wasiat ini adalah perkataan Nabi SAW kepadanya, jika kamu sholat maka sholatlah sebagaimana orang yang terakhir kali akan melakukan sholat. أنت الآن إذا صمت رمضان صم رمضان القادم كأنك مودع أنك لن تصوم رمضانا بعده. Ramadan yang akan kita songsong ini, niatkan dari sekarang dalam diri kita bahwa Ramadan itu adalah Ramadan perpisahan yang akan saya lakukan, dan saya tidak akan kembali lagi di Ramadan berikutnya. لو قال الطبيب لشخص مريض أنت سوف تموت بعد أسبوع فيه مرض السرطان مثلا، هل سيفكر في الدنيا؟ Jika seorang dokter mengatakan kepada seorang pasien, kamu ini akan meninggal 7 hari lagi, ya 1 pekan lagi, kamu ada kanker dalam dirinya, kira-kira orang ini apakah masih akan berpikir tentang dunia? هل سيفكر نحن كمسلمين، هل سنفكر نريد أن نذهب للنزهة ونريد أن نسافر للدنيا؟ Kita sebagai seorang muslim, apakah kita akan berpikir kita mau pergi rekreasi, pergi sesuatu untuk hal-hal duniawi dan lain sebagainya? أم أنه سوف يبقى في مسجده ويصلي ليل نهار ويدعو الله عز وجل؟ أليس هذا هو الصحيح؟ Ataukah dia akan fokus, dia siang dan malam dia berada di masjid, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mestinya seperti ini yang dia lakukan. فنحن إذا صلينا صلاة مودع فنحن ستتغير أحوالنا، سنصلي هذه الصلاة بخشوع وطمأنينة وراحة بال فتتغير أحوالنا، كذلك الصوم. Maka ketika kita patrikan dalam diri kita bahwa kita akan sholat sebagai sholat yang terakhir yang akan kita berpisah darinya dari dunia ini, maka akan berubah semuanya. Kita akan menjadi lebih khusyuk, kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih lapang, dan kita akan menikmati sholat tersebut. Begitu juga dengan puasa. نعم. انتهى الوقت. كلمة. أسأل الله عز وجل يا إخواني أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تجاوز عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين صالحين مصلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Syekh kita menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita aminkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa menyambutnya dengan keadaan yang terbaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.